हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जुहार जेमा समले जे सुलिया बुढ़ा हेलो है नमस्ते भलरे थांतो समस्ते। आज दिन हेगलानो क्या बार कह तो आज दिन हेगलानो शुक्रवार दिन तारीख हूँ 12 तारीख टाइम हेगलानो 8 बाजी गलानो। एटा मुई बाहरी छे केनी बुढ़े जीवार लाग कह तो आज मुई जाऊे पदमपुर मोर भाईर मोर सान भाई जेन जिलवाड़र अच्छे पदमपुर रहीसी कि ताके टिके भेट पड़ी जाऊे और मुई तार लगे तार फेवरेट जिनिस नहीं कर जाऊे काना से फेवरेट जिनिस वीडियो रे कंटिन्यू रहून। एक्चुअली ना आगे मुई कथा नहीं हबार तेल कहीं थी जी काଣା बोली करी एक्चुअली ना हम बस रे जीवार थिला बेले बस पर 3:15 4:15 5:15 एंता अच्छे पदमपुर के बलांगीर नु बेले हेते सकाल बार जी पारब कहीं डाहिमाल ठानु बलांगीर जो जो तो महान मुश्किल है बेले एटा बस रे जिमा केनता बोलछु कथा होतलु हेटा और आज्ञा के कि गुटे तक आज्ञा टे कहला जे नहीं नहीं बस रे जीने कल जीवे बेले 3 घंटा लगवा और बाइक रे गले 2 घंटा लगवा बोले बेले आज्ञा क्या बोलछन कह तो चलो मुई तुमको बाइक रे पूरा उड़े नहीं जिमी न बोलछन बोले चलो से जिमा बाइक रे बोली मुई और हेटा चलो इटा एक्चुअली मैं वीडियो काली छाड़बार कथा मोर नेटवर्क की काना गोटे प्रोब्लेम थिला जे काली वीडियो एका छाड़ी नहीं होथे आज सकाले एछन जे वीडियो मने पोस्ट हिथिला कह तो आगरटा पछे ही करी जे फिर के डिलीट करलिया फिर नुआ करी करू छे आग पछे गले वीडियो मने मजा नहीं लागे ना। এটা হচ্ছে টোল ভজা তার ফেভারাইট যেন এটা হচ্ছে খজুর এটা হচ্ছে জাম আর টিফিন এটা কাଣା হচ্ছে কহতো এটা মাছ ভজা তলে হচ্ছে অন্ডা ভজা মাছ অন্ডা যেটা কি আওয়াজ भी কাଣା হয়ে যাଉଥିଲା লটকি লটকি যে কিଏ জানে ভিডিও भी ঘাଏ ঘাଏ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଯାଏସି। एक्चुअली फोन रे बहुत वीडियो स्टोरेज ହେଇଯାଇଛି कि नहीं हेतु लगे हेन्ता हेसी बोलिया এটা তার ফেভারাইट হচ্ছে टोल से एक्चुअली टोल कहितिला जे जो से तो पहले এটা মাছ ভাজি थिली बेले माछ भजा अंडा भजा भी नहीं देसी बेली ठीक अच्छे वीडियो के भल लाइक टी करबे। आम यहाँ पले एलु ना आमर इनर पेट्रोल टाँकी नहीं यार पूरा खाली कि नहीं लगे आज्ञा कहले जे ना पेट्रोल टी भरी दो मार जिमा बोले बलांगीर मान को भी भिड़ थीसन कि और बाटा घाटा नहीं भी मिलबार गोटे गोटे जगार पेट्रोल और सकाल सकाल भरी देवाटा भल भी कहीं कह तो अन्य टाइम गले खरारे लाइन लगब और इटा आम तो 2 बुढ़ा बुढ़ी बाहरी केते बेले कह तो घर 8:28 होता और इनके भी इटा 9:28 चूड़ापाली देखी छूँ और इटा हूँ आमर बुढ़ा बुढ़ी 2 लुकर लंग ड्राइव फास्ट टाइम लगे लंग ड्राइव 20 वर्ष पर और जो आर घंटे लगवा तेल बोलछन मत बाटे टी काना खुआब गो बोलछे मुई कहमी कि नहीं कह तो नहीं सीखे ठीक अच्छे वीडियो रे कंटिन्यू था रास्ता तो हेन्ता देइछे भल आगे और पाग भी बाकी मस्त देइछे लॉन्ग ड्राइव लगे पूरा बादल खरा बादल मिक्स पाग टे देइछे मस्त पाग फिर है बाकी निजे कन्फ्यूज बाकी वर्षा पाइन हले और फिर सके मो हेन्ता भी एक्स्ट्रा साड़ी टे धरी छे निनी नहीं जानी कर निनी जानले छाड़बा वो आगो नहीं कहन इने एटा में जाम आम देखलु जे अटकी थिलु ना मुके बोली कर जाम तो धर देइछो हेन्ता भी पूरा फ्रेशटा लगी नहीं थी तो इटा पलि आसलु आम पानागढ़ तकारी होटेल आम खाइलु इटा आज्ञा पेमेंट करूछन एटा पचरुथिले इनु पदमपुर केते दूर बोली कर जे से माने कहउतिले बलांगीर पानागढ़ जेतकी और पानागढ़ पादमपुर हेतकी बोली करी आरी वीडियो छाड़बार निसारी ना मुई से आमर सीआरपी रैली वीडियो टे 2,37,000 व्यू जाइथिला न सेरा के डिलीट हो गला इनु परे आर केतेगा 40 किलोमीटर बरमपुर बाकी पार्क तो पूरा मस्त देइछे फोन रा करा फेला न काना जे वीडियो मन अपलोड आज तो पखाल खाले में घर किछि नहीं खाइ बोले टिफिन दिए खामा बैरी से वीडियो भी डिलीट हो गला पोस्ट ही टाउन में छाड़ी कर केते दूर अच्छे से जेल जे बुआ किए जाना है
पले आइलु हम एटा जेल एरिया के तार माने भाड़ा के देखले तो जमा पड़ुची घुमा केनारे घर जेनिके आबार कथा এটা পলে আইনু না আমে বলো ইরা কে জানে নমস্কার আমি এটা পলে আইলু না পদমপুর আর তোমার ভাইর ঘরকে পুরা মস্ত লাগুছে শান্তি জায়গা হেলাইনি কাই তাকে পুরা ভনি লাগবার জায়গা না একলা লোককে ভাল লাগবা কে সব বলে কহতো এটা আমি খাই বইছে ভাত চুড়ো ভজা আমি জানি ওটা পখাল ভাত কইছি বইনে তাকে তো সে করিছি সে খাই যাইলা না মুই খাই আমি তারপরে আগে এটা পছে খাই আমি বলছেন সে খাই করে এইছন ঘরু এটা জলদি করে ভোগ করছি কে হবে ঠিক আছে খাও ফুল ভজা মাছ ভজা অন্ডা ভজা আমি এটা পলে আসিছু পদমপুর মোর ভাইর জায়গাকে ঘরকে নিকে আর ও যে এটা আমি তাকর কলোনি তার মানে যেন রহেসন তাকর স্টাফ বালি যেন রহেসন জায়গা আড়ে তার ঘরটিকে भी দেখামি বাকি তো জায়গাটা পুরা মস্ত লাগুছে হেলে না আমার ভাইকে পুরা মুটে মুটে ही জায়গা পছন্দ নেই না হেলে भी কাঁ করব মুই তাকে বারম্বার বুঝ হাসি সার্ভিস वाले তো কেতেবেলে ভাল জায়গা রে রহব আর কেতেবেলে খারাপ জায়গা বাকি সে একলা রহি যাচ্ছে না ସେଥିଲାଗି ତାହାକେ ଭଲ ଲାଗବା ଆରୁ ଯେନ୍ ବିହା କଲୁ ବି ତ କାଣା କହେମି ସେ ତ ସେ ବି ସର୍ଭିସ ବାଲା ଆର୍ ଇଏ ବି ବେଲେ ଇଏ ରହୁଛି ଇନେ ଆର୍ ସେ ରହୁଛନ୍ ସେନେ ବଲାଙ୍ଗୀରେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ କିନି ଆମକୁ ବାକି ତ ଜାଗା ଏତେ ଭଲ ଲାଗଲା ଯେନି କହନ କାଣା କହେମି ଏଥିର କଥା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗଲା ଜାଗା ଆମେ ପଲେଇଛେ ତାର ଘର ଟିକେ ଦେখামি ଚାଲୁ এটা হচ্ছে তার কলোনি কলোনি না বলমা এটা আর এন্তা জায়গা মানকু তো সমস্তে ঘরের ভিতরে কবাট দিয়ে দিয়ে থিবে রিবা তার গাড়ি এটা এনে রখিছে তার রয়েছি ঘর দেখে দেবে এই বাটাড়ু আইলু আমি এটা ঘর এটা তার ঘর ଯିବାର ଲାଗି ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରିଲୁ ନା ବୋଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଏଇଟା ରନ୍ଧା ଘର ଏଇଟା ଲ୍ୟାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର আর বেশি করে ভাল জিনিস কাଣା হচ্ছে কহ তো বাইর টিকে যেন আছে বাড়া বুড়ি ଦେଇକରି সেন্তা লোক হেলে তো পরিবার ধরিকি রহলে চাষবাস भी করবা শাক ডাল টিকে জগাবা বেলগছটে ফির অছে আড়ে লিম্ব গছটে भी অছে এটা মতে বেশি বঢ়িয়া লাগলা আর শান্তি জায়গাটে হেলে পিলা লোককে থোড়ি না ভাল লাগবা কহ তো আমকু মনকু কাম কবার করুথব মনকে মন ভাল লাগবা এন্তা জায়গা ভিডিও দেখবে কহবে টিকে কেনতা হয়েছে জায়গা ভাল লাগলা কি নি এটা বাহারুছু না আমি যাবার লাগি টাইম কেতে হেলান 3:15 হয়েছে বঢ়িয়া পাগ আজি তো এন্তা দিনটে যে নি কহন কাଣା কহেমি কথা পুরানি পুরা এই বাদল পুরা আসলা বেলু পুরা বাদল করিতে লিখছে যে এছেন তক भी ঘরকে भी এন্তা বাদল তক পৌঁছিলে তো মস্ত লাগবা টিকে টিকে জস্ট খরা বাদল মিশামুশি করুছে আর যে পলা মান বাহারি মান ইয়াড়ে ফির রହୁଛନ୍ ଏଇଟା ଘର ମାନେ ହେତ୍କି ଆରି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ଲାଗଲା କାଣା କହ ତ ଏଇ ବେଲଗଛ ତଲେ ନି ଶିବଲିଙ୍ଗଟେ ବି ବନେଇଛନ୍ ଭଲ ଲାଗଲା ଦେଖିକରି ପିପଲ ଗଛ ବେଲଗଛ ସବୁ ଜିନିଷ ମସ୍ତ ଲାଗଲା କେନ ଦେଖିଥିଲି କେନ୍ତା କହିବେ ଟିକେ
ବାହାରି ଗଲୁନ ଆର୍ ହେଟା ମୁଇଁ ଟିଫିନ୍ ନି ଧରିଥେଇ ଆର୍ ହଁ ବୋଲଛେ ହଏ ତ ଆବାଜ ହେବା କେଁ ନି ହଏ ହେନ୍ତା ନ আমার কাকা সাথে বিটা ভেট করলু ব্যাঙ্করে অছন না আক্সিস ব্যাঙ্করে তাকর ঘর বি পাখে যাও বলছন যে আর দিনে কেবে আসলে জিমু না বলছু পলে আর না পান্না করতো একটা লস্যি টিকে পিমু বলি না অটকিলো জানি যে বহুত সস্তারে লস্যি দুইটা পিলু 60 টাকা কি আমার বলাঙ্গীরে যে গুটেকে 70 এই জায়গায় আলাই না পিব সমস্ত লস্যি দেখি তো জায়গা ইয়াড়ু আর এটা মছি এটা ইয়াড়ু বলাঙ্গীর আর ইয়াড়ে আলাই এই জায়গা সস্তারে পুরা মস্ত লস্যি পিনু হেন্তানি এটা फिर पले आनो रॉयल निके नहीं आसी एक्चुअली है केक बालाजी बेकरी नो नहीं लाइक केक ना मुझसे दुकान में का बोलছে তো এটুর লাগি আমি এটা পৌঁছি গেলু না ঘরে আর এটা তো 3:28 के बाहर इलु 3:28 के बाहर इलु फिर केना আমার সে কাকার ঠানে फिर অটকিলু কিছু নি হলে 10 মিনিট ধরে তো বেশি নি হলে भी তারপরে আসলো পান্নাগড়ে ফির লসি লুসা পিনু ফির আইলু বলাঙ্গীরে ফির লেগরা কাট के घिनू 10-15 मिनट हेन्ता ही करी आसी नहीं गला ना 6 बाजी गला ना ठीक टाइम जिमी आमी बोले जेते दूर हेले भी किसी नहीं से आज ब्लॉग वीडियो एतकी न पदमपुर पहला मोर थिला ट्रैवलिंग बाइक जर्नी एते दूर पहला थिला एटा ठीक अच्छे वीडियो के भल लाइक टी करबे कि जाए सुनता दूरी आज कहबी और शीत मास तो ठंडार लगी जाइनी ही दीता और गुड़ हाथ मैंने भी दरद ही दीता ठंडा पवन पिटसे कि सेटा एंता दिन बोली जे जाई आसी पानी इन पीवा लग क्या ओ मिसिक पीमे बोली इन ठंडा करते पानी जे ताकि फिर इन दिया केक सेक देखे देखी ना केक जी আর নিজে তার মামু এটা কানা পয়সা পড়ে দিয়েছে দেখে দি কেতে টাকা 10 টাকা কেতেছে এটা অ্যাকচুয়ালি তার মামু কাকড়া নেই দেবো বেলা আর দেলা যে নাই বলছিল বের দেলা বলে তাকে এটা দিয়েছো আর ধরে আসলে भांजी की भी आनो बजे जिमा बोली नरसिंहनाथ बोलते जीव करे